यक्षा सिविल कोड का मसला क्या है? भगवान को भी मानो, ईश्वर को भी मानो, ध्यान दीजिएगा, गॉड को भी मानो, वंदे मातरम को भी मानो, सबको मानो, यही तो मतलब है। तो अब मेरे कुरान को या तो सुप्रीम कोर्ट से हटा दे या तो हाई कोर्ट से कुरान को हटा दे और तू वहां पर बैठकर बोल कि ये पर्सनल लॉ, कुरान नहीं, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये संविधान में इसको पास कर, तब हम मानने को तैयार। इसलिए सुनो, तुम अवाम को बौखलाने की कोशिश मत करो। अवाम नहीं जानती है तो अभी अल्लाह के रसूल के गुलामान उलमा मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अपने आप को निहत्था मत समझ। रात की तारीकी में भी हम तेरे साथ हैं, दिन के उजाले में भी हम तेरे साथ हैं। ताबे इमाम के सिर्फ नमाज में बोल मत, वाकई उनकी इब्तिदा में सुबह शाम रह, सही उलमा से कनेक्टेड रह प्यारे। और ये मौलवी मुल्लाओं को इसीलिए ये नाम कह रहे हैं कि ये मौलवी मुल्लाओं से तुम जो है हकीकी तौर पर अपना इंसिलाक, अपना राब्ता नहीं रखे हो, तो उनका स्टेटस समझ में कहां से आएगा, उनका वफूर इल्म समझ में क्या आएगा? मौलवी मुल्ला ये मस्जिद के मुअज्जिन का नाम नहीं है, मस्जिद की इमामत करने वालों का नाम नहीं है। दारुल इफ्ता पर बैठकर कुरान और हदीस की एग्जैक्ट तालीम देने वालों का नाम आलिम शरीयत है। ये अगर बताएंगे तो इसे मौलवी मुल्लाओं का नाम मत दो। और तुम्हें देने का हक किसने रखा है, बताओ, तुम्हें देने का हक किसने रखा है? इसलिए आज मिलादुन नबी का पैगाम सबसे बड़ा ये है कि आज तुम्हें एक्टिव होना है और हर शख्स को ये बता देना है कि भाई हम तो उस कुरान को मानते हैं जिस कुरान को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा हुआ है, जिस कुरान को हाई कोर्ट में भी रखा हुआ है, जिस कुरान को हमारे कोर्ट में भी रखा हुआ है। हर कुरान हर जगह में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि अलहम्दो के अलिफ से वन्नास की सीन तक वही पर्सनल लॉ है, वही शरीयत है। छोड़ तशरीहात को, छोड़ तमाम चीजों को, आज से अलहम्दो के अलिफ से वन्नास की सीन तक बोलने के लिए हम देखते हैं। तू भी अरबी बोल, हम भी अरबी बोलते हैं, तू भी अरबी बता, हम भी अरबी बताते हैं। तू इंग्लिश में मत ट्रांसलेशन कर, इसलिए कि ट्रांसलेशन गलत हो सकता है, कुरान गलत नहीं हो सकता है, बेशक। इसलिए कि ट्रांसलेटर जो होगा वो मखलूक होगा और कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, सुभान अल्लाह का कलाम है। अब आपको समझने के लिए अल्लाह को समझना होगा कि अल्लाह ने उतारा, कब उतारा, अल्लाह ने उतारा, क्यों उतारा, अल्लाह ने उतारा वो किस वजह से उतारा। और यह समझने के लिए आपको मोही वाले चश्मे इल्म हिकमत वाले मुस्तफा की बारगाह में आना भी पड़ेगा। आओ मुस्तफा की बारगाह में। सूरह नजम आयत नंबर 3 अल्लाह पाक फरमाता है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ए लोगों सुनो, ये हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता। ये रात का 12 बजे नहीं है कि पूरी कौम का 12 बजा दे और कहे आज से मेरे मित्रों, मेरे बहनों, मेरे ये, मेरे वो, 500 और 1000 की नोट आज से बंद। ये वो कानून नहीं है, ये वो कानून है कि मुस्तफा बोलने से पहले खुदा की बोली का इंतजार करते हैं, खालिक का इंतजार करते हैं। रब कहता है, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। ए लोगों सुनो, ये मुस्तफा की शान है कि ये वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता, ये वही बोलता है जो खुदा की तरफ से वही हुआ करता है, सुभान अल्लाह, वही हुआ करती है। इसलिए सुन, खुदा का कलाम शरीयत है, मुस्तफा की बोली शरीयत है, और ये दोनों मिलकर के पुराने पाक को तमाम कोर्ट्स में रखे वो शरीयत है। ये हमारा पर्सनल लॉ है, ये हमारी शरीयत है। और इसी के हम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के लिए हमारे एक्टिव होना पड़ेगा। नहीं तो प्यारे, हर साल तक खाली नाच गाने करोगे, हर साल तक चीज चिल्लाओगे, टू व्हीलर पर खड़े होकर के नारे लगाओ, इसका नाम नहीं है इस्लाम। इस्लाम नाम है जब तुम्हें जरूरत पड़े, जब तुम्हारी जरूरत पड़े जिस्म की जिस्म दो, दिल की दिल दो, हाथ की हाथ दो, वक्त की वक्त दो। नबी पुकार ले जब, तवज्जो दे, नबी पुकार ले जब फौरन हाजिर हो जाओ। आयत करीमा सुनो और मिलाद का पैगाम सुनो। आयत करीमा अल्लाह पाक फरमाता है, आयत नंबर 24 वही सूरह अनफाल, एक आयत के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू। मैं हदीस में नहीं गया हूं, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये तमाम चीजों को निगाह में रख करके वक्त की जरूरत के तहत बोल रहा हूं। और मीडिया वाले भी सुन ले, हुकूमत के सतह पर रहने वाले लोग सुन ले कि ये कौमी हमीयत है, ये मुल्क की रवादारी में बोला जा रहा है। इसलिए कि हर एक को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने मजहब का एक्सप्लेन करने का हक देता है, अपने मजहब का दिफा करने का हक देता है, तो आप मजहब इस्लाम का दिफा करने के लिए एक जुमला कह रहा हूं, सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम। ए ईमान वालों, जब भी तुम्हें अल्लाह
اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. حاضر ہو جاؤ. اب اس آیت کریمہ میں اذا دعاکم, جب تمہیں دعوت دے تو آ جاؤ. اب ذرا اس کی تفسیر سنو, تفسیر سنو. مصطفیٰ جان رحمت ہیں, گزر رہے ہیں, اچانک حضرت کعب کو نبی پاک نے آواز دیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, آواز دیا یا کعب. حضرت کعب کہتے ہیں کہ اب حضرت کعب نماز کی حالت میں تھے, نوٹ کیجئے, نماز پڑھ رہے تھے اور مصطفیٰ نے اس حالت میں آواز دیا, اس حالت میں آواز دیا کہ اے کعب. تو کعب نے کہا نماز مکمل, اندر اندر سوچ کر نماز مکمل کیا, پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ماذا یمنعک ان تجیئنی اذ امرتک یا اذ دعوتک, جب میں نے تمہیں بلایا تو کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روکا؟ تو انہوں نے کہا فی الصلاۃ, میں نماز میں تھا آقا. تو آپ نے وہی یہی آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. کیا تم نے نہیں سنا اللہ کا کلام کہ جب مصطفیٰ بلائے حاضر ہو جاؤ. سبحان اللہ. جب مصطفیٰ بلائے حاضر ہو جاؤ. تو کیا کہتے ہیں, عربی کا جملہ سنیے, لن اعود انشاءاللہ, آقا ایسی غلطی آئندہ نہیں ہوتی. تو اے انسان, اے مسلمان, اے فرزندان توحید, اے سنیوں, اے حاملین شریعت, اے شریعت کے محافظوں, تمہیں آج مصطفیٰ بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. آج مصطفیٰ بلا رہے ہیں کہ آؤ, تمہارے وقت کی ضرورت ہے. آج میرے شریعت کے لیے جس طرح مکہ کو چھوڑ کر میرا نواسا کربلا گیا, مدینہ کو چھوڑ کر میرا نواسا کربلا گیا, میرے خاندان نے اپنے آپ کو راہ خدا میں کٹوا دیا. آج غلامانو, تمہیں کٹنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں ڈٹنے کی ضرورت ہے. آج تم کھڑے ہو جاؤ شریعت کی محافظت کے لیے. یاد رکھنا, اس کے لیے تو کچھ بھی ہو گیا سب کچھ بن جائے گا, کچھ بھی ہو گیا سب کچھ بن جائے گا. اس لیے اعلان ہے آج کے اس میلاد النبی کے عظیم الشان اسٹیج سے کہ پیارے ہوشربا مسلمان, حضرت یوسف کا تمہیں واسطہ ہے, اب ایوب کا تمہیں واسطہ ہے, انبیاء کرام کا واسطہ ہے, عظمت مصطفیٰ کا واسطہ ہے, ولادت مصطفیٰ کا واسطہ ہے, رحمت مصطفیٰ کا واسطہ ہے. شریعت کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ. مسجدوں کو آباد کرو, آباد کرو. مسجد آباد رہے گی, پھر کوئی بابری مسجد نہیں بن سکتی. اگر مسجد کو خالی رکھو گے تو مسجد شیطان کا اڈا بن جائے گا. مسجد کو آباد رکھو, ماں باپ کا ادب کرو, بڑوں کا خیال کرو, عزت کرو, سلام کرو, قبروں پر جاؤ, مزارات پر جاؤ, باوضو رہو, دل کو صاف رکھو, محبت بھرا سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجو. مصطفیٰ بول رہے ہیں, مصطفیٰ بلا رہے ہیں, یہی میلاد کا پیغام تھا. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو, ہم سب کو آج کی عظیم الشان میں نشست میں بیٹھے ہیں, ان میں جو کمی بیشی ہو معاف فرمائے, اور لائق قبول ہو تو قبول فرمائے. آج کی حاضری کو قبول فرماتے ہوئے مولا اسے ذخیرہ آخرت بنا دے. مولا ہم سب کے خاندان کو بخش دے, ہماری اولاد کو بخش دے, ہمارے اوپر والوں کو بخش دے, ہمارے نیچے والوں کو بخش دے. مولا آمد مصطفیٰ کی بہار عطا فرما, آمد مصطفیٰ کی بہاریت کے صدقۃ الفیل میں ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرما. اس کو قبول فرما لے مولا, جو چک ہوئے معاف فرما دے مولا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.